Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasy'iin bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ke-6. Tema hari ini sesuai dengan bulan kita, bulan Ramadan, fi Ramadan. Kita di hari ke-16, sudah setengah jalan. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjalankan Ramadan, sisa Ramadan berikutnya. Amin. Kemudian mungkin awalan, fadhali Om. Kita baca mufradatnya ya. Apa bisa lempar ke Uhti yang satu lagi dulu, Ustaz? Saya Untuk nanya. Inaya mungkin. Nah, untuk Inaya mungkin. Nah, Ustaz. Kita baca mufradat ya. Nah, Ustaz. Mufradat. Fi'il ma'di. Fi'il madhi mabni ala Ini di sini al-fathi. dibaca. Soma. Artikan sama maknanya. Puasa. Berpuasa. Sama. Berikutnya. Ya. Lam. Bagus jaringan tuh. Bagus, Ustaz. Fadhali. Lam harfu Lam yash'ur, enggak di-i'rab, dibaca aja. lam yash'ur biju'in. Kita artikan aja. Lam yash'ur biju'in. Artinya Dia tidak merasakan lapar. dia tidak merasakan lapar. Artikan aja. Mana, Ustaz? Ini apa ini? At-taqsu. Taqsu sama dengan al-jawwu. Al-jawwu, at-taqsu. Maknanya apa? Materi, Ustaz. Cuaca. Cuaca, Belum. udara. Al-hawa. Belum. Al-hawa. Taqsu. Kemudian Yanzilu yaumiyan. turun setiap hari. Setiap hari. Yaumi. Fi nasyatin. Inasyat, Nasyatin apa? aktivitas kegiatan. Inasyat. Kemudian Indama ya'udu ilal bait. Ketika dia kembali ke rumah. Ketika dia kembali. Fil asri yusa'idu ummahu. Di waktu asar ia membantu ibunya. Fi i'dadi ta'amil iftari. Dalam menyediakan atau menyiapkan makanan berbuka. Sahih. Indama yu'adzinul mu'adzin. Ketika mu'adzin azan. Nah, ketika muadzin mengumandangkan azan. Tatanawalul a'ilah. Keluarga itu sedang makan. Makan. A'ilah keluarga, ya Ustaz. Keluarga. Ailah al-usrah. Usrah.
Indama yahinu waktu. Ketika masuk waktu. Nah, hina, ana yahinu, ketika tiba, Tiba datang. waktu. Yaqdiha. Menghabiskannya. Yaqdiha, menghabiskannya. Kita ulang ya. Tuh Inaya. Soma Sama. lam yash'ur biju'in. At-taqsu Nah, at-taqsu, cuaca. yanzilu yawmiyan fi nashatin. Hmm. Indama ya'udu ilal bayt Nah, fil asri yusa'idu ummahu fi i'dadi tu'amil iftar. Indama yu'adzinul mu'adzin hmm. tatanawalul a'ilah. Nah, Indama yahinu waktu. hmm. Yaqdiha. Nah, yaqdiha. Kita baca ulang judulnya ya. Maudu'nya, naqra marah tsaniyah al-maudu' Fi Ramadan. fi Ramadan. Fi Ramadan. Ramadan dia mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf. Ilatnya, alasannya apa dia? Ada alif sebelum nun. Dia sebelum kita kata ada alif, tambahan alif dan nun, dia berbentuk nama atau sifat. Ya al-alam atau as-sifat. Sifah. Sifat, betul? Sifat seperti ahmaru, berwarna merah. Ya kan? Atsyan yang sedang haus itu sifat. Jau'anu itu sifat. Ghadbanu itu sifat. Kalau ini Ramadanu Sifat. seperti Marwan Yang jau'an. itu sifat. Kalau Marwan, Hamdan, Salman, apa itu? Sifat atau al-alam? Alam. Bisa sifat. Al-alam. Iya. Al-alam. Alam saja, Ustaz. Ramadan al-alam nama dia, nama bulan. Nama bulan Ramadan al-alam. Ma'a ziyadat alif dan nun. Dengan tambahan alif dan nun. Itu ala sunaf inayah. Ramadan mamnu minas saraf li illatain. Ada dua illat. Pertama al-alam wa ziyadat alif wa nun. Seperti Marwan. Ayo naqra, kita baca dan artikan ya. Shoma Ahmadu Ramadana wa lam yash'uru biju'in aw atashin. Ahmad berpuasa Ramadan dan dia tidak merasakan lapar dan haus. Fattaqsu jamilun hadhihi sana. Dan cuaca pada tahun ini bagus. Bagus. Fahuwa laisa harran wala baridan wal mataru yanzilu yaumiyan. Dan cuaca tidak panas, tidak juga dingin, dan hujan turun setiap hari. Bagus. Yaqdi Ahmad yauma fi nasyatin wa amalin. Ahmad menghabiskan setiap harinya, habiskan hari dengan kegiatan dan bekerja.
Dalam aktivitas kegiatan, aktivitas dan amal kerja. kerja. Wa yadhhabu ilal madrasati mubakkiran. Dan dia pergi ke sekolah lebih Lebih awal, lebih oh. awal. Wa indama ya'udu ilal baiti yusalli adh-dhuhra thumma yaqra'ul Qur'anal Karim. Dan ketika dia kembali ke rumah, ia sholat zuhur, kemudian membaca Al-Quran. Nah, Wa fil asri yusa'idu ummahu wa akhwatihi fi i'dadi ta'amil iftar. Dan ketika waktu asar, ia membantu ibunya dan saudara-saudarinya untuk menyiapkan menu berbuka. Indama yu'adzinul mu'adzin li salatil maghribi tatanawalul a'ilatu al-iftara thumma tusallil maghriba jama'atan. Dan ketika muazzin memandangkan azan untuk sholat maghrib, keluarganya memakan, menikmati. berbuka, kemudian sholat maghrib berjamaah. Mm. Wa indama yahinu waqtul isya yazhabu Ahmadu ma'a walidihi ilal masjidi li sholatil isya'i wa tarawih wa tilawatil Qur'an. Dan ketika tiba waktu sholat isya, Ahmad pergi bersama ayahnya ke masjid untuk sholat isya dan tarwih dan membaca Al-Quran. Nah, Yuhibbu Ahmadu syahr Ramadana li'annahu syahrun karimun. Ahmad mencintai bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Nazala fihi al-Quran, di bulan tersebut turun Al-Quran. Wa fihi Lailatul Qadar, dan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Wa layali Ramadan jamilatun yaqdiha an-nasu fil ibadati wa ziyaratil ahli wa asdiqa ahli wa ziyaratil ahli wal asdiqa. Lupa artinya layali. Ali jamak dari Lailah. Oh, no. Malam-malam bulan Ramadan. Malam-malam bulan Ramadan yang indah. Begitu indah. Begitu indah. Dia manusia menghabiskannya dengan ibadah dan mengunjungi keluarga dan teman-teman. Ya, asli kok teman-teman. Santai. Indah kan? Bulan Ramadan di Makassar ramai juga. Tuh Inaya. Di Makassar ramai di sini, cuma sekarang lagi di kampung, Ustaz. Kampungnya di mana? Kabupaten Bulukumba. Bulukumba. Nah, ramai juga apa? Biasa saja di sini. Begitu ya. Ya, di sini banyak orang awam. Masya Allah. Ya, baca ulang tuh Inaya. Shoma Ahmad Ramadana wa lam yash'uru biju'in aw atashin. Ya lamnya lam harfu jazm yash'ur. Kenapa Ustaz? Harfu jazm lam. Lam yash'ur. Lam yash'ur biju'in aw atashin. فالطقس جميل هذه السنة فهو ليس حرا ولا باردا والمطر ينزل يوميا. يقضي أحمد اليوم في نشاط وعمل فهو يذهب إلى المدرسة مبكرا وعندما يعود إلى البيت يصلي الظهر ثم يقرأ القرآن الكريم وفي العصر يساعد أمه وأخواته في إعداد طعام الإفطار. عندما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب تتناول العائلة الإفطار ثم يصلي المغرب جماعة. وعندما يحين وقت العشاء يذهب أحمد مع والده إلى المسجد لصلاة العشاء وتراويح وتلاوة القرآن. يحب أحمد شهر رمضان لأنه شهر كريم نزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر
وليالي رمضان جميلة وليالي رمضان جميلة يقضيها الناس في العبادة وزيارة وزيارة الأهل والأصدقاء. Nah, satu soal al-awwal, limadha lam yash'ur Ahmadu bil ju'i wal 'atashi? Soal al-awwal, Nur, Inayah, saya ada. Lupa tesnya, Ustaz. Limadha lam yash'ur Ahmadu bil ju'i wal 'atashi? Lianna taqsa لأن الطقس يوميا jamil. Lianna بيختلف taqsa jamil. Lianna taqsa jamilun هذه السنة. نعم، الطقس karena cuacanya indah pada tahun ini. Jadi dia tidak merasakan lapar dan haus. Syukran Inayah. Rudina mau coba? Boleh, Ustaz. Baca fi Ramadan. Bagus ya ini temanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Baca. Ramadan. Ya, fi Ramadan. Pada bulan Ramadan kedua. Kenapa dia mamnu minas saraf? Alasannya Ya, apa? karena dia mamnu minas sorfi. Mamnu minas sorfi. Karena dia al-alam Maksudnya atau dengan sifat? sifat ya, Ustaz. Kalau sifat tuh atsyan, Oh, ghadban, abdan. Berarti alam. alam. Nama bulan kan? Oh ya, nah, Ustaz. Nama bulan plus dia ada tambahan alif dan Alif dan nun. Alif dan nun seperti nama Salman, Usman, Marwan, Utsman, Hamdan, Sulaiman, Ramadan. Ada juga nama laki-laki Ramadan kan? Ada Ustaz. Ramadan. Ada juga kawannya Ramadan. Majrurnya bil fathah. Ya kita baca. Majrur bil fathah. Sama Ahmadu Ramadana walam yash'ur biju'in aw atasin. Fatoksu jamilun hadihi sannatan. Fahuwa laisa haron wala baridan wal matoru yanzilu yaumiyan. Yakli Ahmadul yauma fin nastin wa amalin. Fahuwa yadhabu ilal madrasati mubakkiran. Wa indama ya'du ilal baiti yusalliya duhra. Wa indama apa Ustaz? Ya'udu. Wa indama ya'udu ilal baiti yusalli duhra summa yaqra'ul Qur'anal karima. Wa fil asri yusa'idu ummahu wa ahwatihi fi i'dadi ta'amil iftori. Indama yu'adzinul mu'adzinu lissolatil maghribi tatanawalul a'ilatul iftoru summa tusallil maghriba jama'atan. Wa indama yahinu waqtul isya'i yadhabu Ahmadu ma'a walidihi ilal masjidi li sholatil isya'i wa tarawihi wa tilawatil Qur'ani.
Yuhibbu Ahmadu syahra Ramadana li'annahu syahrun karimun nazala fihil Qur'anu wa fihi lailatul qadri wa layali Ramadana jamilatun yakdihan nasu fil ibadati wa ziyaratil ahli wal asdiqai. Nah, jamil, bagus. Dina. Kemudian soal iqra'i wa ajibi. Atoksu hadihi sanatan. Jamilun. Atoksu jamilun hadihi sanatan. Atoksu jamilun hadihi sana. Asani. Al-matru bukan. Al-matru Al-mataru ya. Al-mataru yanzilu yaumiyan setiap hari. Kalau al-mataru yanzilu yaumiyan. Syahriyan bulan. Setiap bulan, per bulannya. Usbu'iyan seminggu. Ya, per minggu. Per minggu atau setiap minggu. Nah, Ustaz. Syukran. Wadina. Apaan, Ustaz? Aiza. Mohon maaf terlambat Ustaz ngantar anak. La ba'sa, tafadhali. Yang benar lagi. Fi Ramadana. Kenapa Ramadan mamnu min as-saraf? Alasannya dia alam. Alam ma'a ziyadat alif nun dengan tambahan alif dan nun. Nun. Seperti Marwan, Hamdan, Salman. Nama. Kalau sifat Ghadban, Jauhan, lapar. itu sifat ya. Sama juga minas saraf juga. Namun dia sifat dengan tambahan alif dan nun. Fadhali Sama. Rama Ahmadu Ramadana wa lam yash'ur biju'in aw afasin. Fattaqasu jamilun hazihi sanatun wa huwa laysa harun Kabar laisa harun laisa harro haron. Kabar laisa mansub. Laisa harron wala baridan wal mataru yanzilu yaumiyan. Yaqdi Ahmadul yauma fi nashtin wa amalin. Fi nasyatin wa amalin. Wa huwa yazhabu ila al-madrasati mubakkiran. Wa 'indama ya'udu ila al-baiti yusalli az-zuhra summa yaqra'ul Qur'anal Karima. Wa fil 'asri yusa'idu ummahu wa akhwatihi fi i'dadi ta'amil iftari. 'Indama yu'azzinul mu'azzinu li salatil maghribi tatanawalul a'ilatul iftara summa tusallil maghriba jama'atan wa 'indama yahinu waqtul 'isya'i yazhabu Ahmadu ma'a walidihi ilal masjidi li salatil 'isya'i wat tarawihi wa tilawatil qur'ani. Yuhibbu Ahmadu syahra Ramadana li'annahu syahrun karimun nazala fihil Qur'anu
Wa fihi lailatul qadri wa layali ramadana jamilatun yaqdihan nasu fil ibadati wa ziyaratil ahli wal asdiqai. Nah, Masya Allah. Bu Aiza masih ramai masjid. Sana. Enggak tahu, saya sholat di rumah aja mana Ustaz. Nah. Di mana domisilinya deh? Lupa nah. Di Bogor Ustaz. Bogor, Masya Allah. Hujan ya, hujan terus Bogor ya. Sekarang Cuacanya ya. udah mulai ini sih cuman gerimis-gerimis aja Ustaz. Nah. Yom, soal asalis indama Yu'azzinul mu'azzina li sholat. ulangi. Indama yu'azzinul mu'azzinu li sholati dan walul ailatul iftar. Ketika azan apa nih? Ketika menggunakan azan. Muazzin mengumandangkan azan salat Untuk salat maghrib, lil maghribi. Nah, Maghrib makan iftar. Keluarganya berbuka apa gitu. ulangi, lengkapi. Indama Yu'azzinul mu'azzinu li sholatil maghribi tatanawalul ailatul iftar ya. tatanawal mutaaddi Iftara. tara. Nah, soal rabi yusalli Ahmadul maghriba fil baiti. Seharusnya fil masjidi. masjidi. Syukran, Maiza. Mukardina juga sudah hadir. Fadhali Om. Ya. Fi Ramadana. Nah, Ramadan mamnu minas saraf. Sebabnya apa? Nama alam. Alam ma'a ziyadati Alif wa nun. nun. Ya, fadhali. Ya. Soma Ahmadu Ramadana walam yas'ur bi jawain au atosin. Biju'in au atosin. Fatoksu jamilun hazihi sanata. Bahwa laisa harran wala baridan wal mataru yanzilu yaumiyan. Yakdi Ahmadul yauma fi nasyatin wa amalin. Bahwa yasabu ilal madrasati mubakkiran wa indama ya'udu ilal baiti yusalli zuhra summa yaqra'ul qur'anal karima wa fil asri yusaidu ummuhu wa akhwatihi fi idadi wa fil asri yusaidu ummuhu. Bukan. Kenapa ummuhu? Yusaidu fi'il apa tuh? Yusaidu mudhari. Fa'ilnya siapa? Mustatir Takdiruhu huwa, kembali ke Ahmad kan? Iya. Dia membantu, yusaidu membantu mutaaddi. Nampak. Berarti wa fil asri yusaidu ummahu wa akhawatihi fi idadi ta'amil iftari. Indama yu'azzinul mu'azzinu li sholatil maghribi tatanawalul ailatul iftara summa tusallil maghrib jama'atan. Wa indama yahinu waktul isya'i yasabu Ahmadu ma'a walidihi ilal masjidi li sholatil isya'i wa tarawihi wa tilawatil qur'ana.
Nah, yuhibbu. Yuhibbu Ahmadu sahra Ramadana li'annahu syahrun karimun nazala fihi al-Qur'anu wa fihi Lailatul Qadri wa layali Ramadana jamilatun yaqdiha annasu fil ibadati wa ziyaratil ahli wal asdiqai. Soal ya, Alina. Khamis, nazala. Nazala Qur'anu fi sahri Ramadana. Nah, dari awal. At-tuksu Harun tadi Pak. Harun hadhihi sanata. Iya, Apa? At-taqsu. at-tuksu Harun. Panas. Panas. Terusnya panas. Iya, Pada tahun ini. pada tahun ini. Kalau sesuai konteks tadi, at-taqsu Jamilun ya. jamil. Jamilun ya namtan. At-tuksu jamilun. Hadhihi sanata. Asani. Asani al-mataru yanzilu yaumiyan. Asalis. Asalis indama yu'azzinul mu'azzinu di sholatil maghribi tatanawalul ailatul iftara. Nah. Rabi. Arabi yusolli Ahmadul maghriba fil masjidi. Soal khamis. Kelas ya. Kamu sudah Pak. Nah. Perhatian merangkai saja Mukardina. Jumlah Iya. ismiyah tidak khabar. At-taqsu jamilun hadhihi sanata. Cuacanya indah. Cuacanya bagus pada tahun ini. Nah, ini jumlah ismiyah kan? Iya. Taqsu mubtada jamil khabar. Hadhihi isim isyarah mabniyun 'alal kasri fi mahalli apa tuh ya? Hadhihi. Raf'in mubtada. Mubtada hadhihi bukan. Ada sana. Sana. Hadhihi sana. Hadhihi sana, hadhihi sana. Hadhihi sana apa tuh? Menunjukkan Khabar. menunjukkan apa dia? Keterangan apa tuh? Oh, keterangan waktu zaraf. Zaraf zaman. Zarf zaman as-sanata sebagai Sanata sebagai badal. badalnya. Jayyid. Jayyidun at-taqsu jayyidun hadhihi sanata. Asy-syahr. Asy-syahr at-taqsu jayyidun hadza syahra. Sahrun. Hadza Sahru. dia menunjukkan zarf. Oh, sahra. Hadza sahra. Nah, mansub. Masuk. Sabahan. Yauman. Mumtaz. Ya, mana nih enggak? Bentar. Apa tadi ya? Kalimat awalnya tuh, Tar. At-taqsu. Iya. Bentar. At-taqsu. Bentar, Tar. Ada foto dulu. Yang awal, Tar. Yang awal. Kata awal. Oh ya, baik. Ya, udah. Ya. Berarti at-taqsu mumtazun hadza syahri. Hadza sahra. Nah.
Al-usbu' At-taqsu mumtazun hazal usbu Ustaz. bagus. Hasanun At-taqsu hasanun hazal usbu'a. nah al-laila At-taqsu jayid jayidatun hazal lailata. Salah Ustaz. kemudian Latifun. At-taqsu latifun hazas sahra. Hazal lailata. laila dia muannas hadhihi Hazihi lailata. nah al-yaum At-taqsu latifun hazal yauma. nah. Jamil At-taqsu jamilun hazal yauma. as-sana At-taqsu jamilun hazal sanata. muannas Ya, hazihi sanata. hadhihi sana syukran Fadila Mantap. Ukhtu Inayah mumtaz الطقس ممتاز هذا اليوم. al-usbu' آه، الطقس ممتاز هذا الأسبوع. ini pun sebagai jawaban, bisa sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa taqsul usbu'a? الطقس ممتاز. Naam, hadzal usbu'a. Terus الطقس حسن هذا الأسبوع. al-laila الطقس حسن هذه الليلة. latif, indah sama. الطقس لطيف هذه الليلة. Naam. Al-yaum الطقس لطيف هذا اليوم. jamil الطقس جميل هذا اليوم. as-sana الطقس جميل هذه السنة. ahsanti Ukhtu Inayah, boleh Ukhtu Inayah kita i'rab at-taqsu sebagai مبتدأ jayyidun, خبر. hadza isim هذا اسم الإشارة mabni على الفتح على السكون fi mahalli في محل نسب ظرف zarf ظرف zarfu zaman asy-syahra apa namanya, penggantinya badal. badal. Nah gitu Ukhtu Inayah. Ya, Ustaz. Kemudian mumtaz Baca yang itu dulu Ustaz. Lupa. baca contohnya ya. Iya. At-taqsu sama dengan al-jawwu. Al-jawwu at-taqsu Cuaca ya Ustaz ya? Cuaca ya? cuaca, udara, hawa. Hawa. At-taqsu jayyidun hada syahri. Jadi cuaca hada syahron. Syahra mansub. Ada syahra. Zaraf. Badal mansub ya Ustaz ya? Badal mansub bil fathah. Badal dari hada menunjukkan waktu. Nah, Ustaz. Badal mansub bil fathah. Mumtaz. Mumtaz. At-taqsu mumtazun hada syahron. Al-usbu' At-taqsu mumtazun At-taqsu mumtazun hadal usbu'a. Naam. Hasanun. At-taqsu hasanun hadal usbu'a. Al-laila.
Al-lailata atoksu hasanun hadhihi lailata. Latif. Atoksu latifun hadhihi lailata. Al-yawm. Atoksu latifun hadal yauma. Jamil. Atoksu jamilun hadal yauma. As-sana. Atoksu jamilun hadhihi sanata. Nah, irapkan Udina at-taqsu mubtada'un. Atoksu mubtada'un marfu'un bidomah. Kemudian Jayyidun jayyidun khobar. marfu'. Khobar marfu'un bidomah. Hadza Hada isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli nasbin syaraf zaman. asy-syahra. Asyara badal mansub bil fathah. Nah, begitu Udina. Ini pun bisa sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa taqsu hadza syahra? At-taqsu Atoksu jayyid. jayyidun hada syahr. Ayat nama. Nah, gitu. Sama ya kayak cuaca di sini. Atoksu jayyidun. Kaifa taqsu hunaka? Kaifa taqsu hunak? Ya Umadina. Atoksu jayyidun hada yauman. Hadzal yawma. Bagus. Bisa kan? Praktekan ya. Insya Allah Ustaz. Nah, syukran. Ummu Aiza. Al-misal. Al-misal asyahru ataqsu jayyidun hadza syahra. Mumtaz. Mumtaz. At-taqsu at-taqsu mumtazun haza sahra. Al-usbu'. At-taqsu mumtazun hazal usbu'a. Hasanun. At-taqsu hasanun hazal usbu'a. Al-laila. At-taqsu hasanun hazihil lailata. Latif. At-taqsu latifun hazihil lailata. Al-yawm. At-taqsu latifun hazal yawma. Jamil. At-taqsu jamilun hazal yawma. Naam. As-sana. At-taqsu jamilun hazihis sanata. Nah, jumlahnya jumlah Ismiyah. miyah. At-taqsu At-taqsu mubtada'un marfu' bi dhammah. jayyidun. Jayyidun sebagai khabar marfu' bi dhammah. Hadhihi isim isyarah mabni ala sukun ala fi mahalli nasb. Ala kasri. Hadhihi ya na'am. Mabni ala kasri fi mahalli nasbin zarfu zaman. as-sanata Badal mansub bil fathah. Masih Ummu Aiza, latihan berikutnya kita sambung dengan kita dua kalimat kita sambung dengan li'annahu. Ada kata persambungnya li'annahu. Kalimat pertama Yuhibbu Ahmadu sahra Ramadana. Ahmad menyukai bulan Ramadan. Alasannya apa di kalimat kedua? Huwa syahrun. Huwa sahrun karimun. Dia bulan yang mulia. Sekarang kita kita sambung kalimat ini ya. Dengan alasan li'annahu li harfu jar, anna harfu nasbin. harfu nasbin, betul.
taukid wa nasbin. Hu isim anna. Fadil Yuhibbu Ahmadu sahara Ramadana li'annahu saharun karimun. Ahmad menyukai. Ahmad menyukai bulan Ramadan karena dia bulan yang mulia. Itu ya kan? Digabung Ya. dua kali kan? Nah, Ustaz. Li'annahu mutakarhu muannasnya li'annaha ha. Al-misalu tsani Yatanawalu Hasanul fakihata. Hasan memakan buah. Iya. Dia lazizatun. Dia lezat. Menjadi Yatanawalu Hasanul fakihata li'annaha lazizatun. Hasan memakan buah karena dia lezat. Nah, nomor berikutnya langsung dijawab ya. Langsung. Wahid. Yuwaddi'u Aliyun asdiqahu li'annahu hum musafiruna. Li'annahum gitu aja. Ya, hum ya. Li'annahum hum. Ulangi. Yuwaddi'u Aliyun asdiqahu li'annahum hum musafiruna. Karena ya. Li'annahum musafiruna. Ahmad berpisah dengan teman-temannya. Ahmad berpisah dengan teman-temannya karena bersafar. Karena mereka akan melakukan. Karena mereka akan melakukan safar. Dan tas taqbilu Fatimatu akhawatiha li'annahunna qadimatun. Nah, Fatimah menyambut saudarinya karena mereka akan apa ini qadimatun apa? Akan datang. Akan datang. Ya. Karena kita akan datang. Alasa Tunaziful bintanil ghurfata li'annahuma nasitatani. Nasyitatani. Dua anak perempuan itu di ruangan. Apa tadi Ustaz? Membersihkan. Dua anak perempuan itu membersihkan ruangan. Karena keduanya anak yang anak yang rajin. Arba'ah. Sa'alakal mudarrisu li'annaka Anta li'annaka qara'tat darsa jayidan. Nah, guru bertanya kepada kamu karena kamu membaca pelajaran bagus. Dengan baik. Jayidan. Hamzah. Intazartuka tawilan li'annaka ta'akharta kasiran. Saya lama menunggumu karena kamu sering terlambat. Katabal mudarrisu asma'ana li'annahun hampir li'annana Ustaz. Nahnu kami. Li'annana mutaakhiruna.
Guru itu menulis Guru itu menulis nama-nama kami karena kami terlambat. lambat. Sab'ah. Sa'adhabu ilal matori li'anni Bagus. Li'anni musafirul yaumu. zaraf Yauma. Zaraf mansub. Yauma nafsad. Saya Saya akan pergi ke bandara karena saya mau bepergian hari ini. nah gitu. Li'anni Yuhibbu Ahmadu sahra Ramadana li'annahu huwa sahrun karimun. Li'an menjadi li'annahu, jangan pakai huwa lagi. Li'annahu sahrun karimun. Sudah diwakili oleh hu. Ahmad menyukai bulan Ramadan Karena dia bulan yang mulia, Masya Allah. Aiza ulang nomor 1 ya, langsung. Yu'addimu aliyun asdiqo ahu li'annahum musafiruna. Dan Tastaqbilu Fatimatu akhwatiha li'annahunna qadimatun. salasa. Naziful bintanil ghurfata li'annahuma nasitotani. Arba'ah. Sa'alakal mudarrisu li'annaka qara'ta darsa jayidan. Khamsa. Intazartuka tawilan li'annaka ta'akharta kasiran. Sitta. Katabal mudarrisu asma'ana li'anna muta'akhiruna. Sab'ah. Sa'adhabu ilal matori li'anni musafirul yawma. Samaniyah. Yuhibbu Ahmadu sahra Ramadana li'annahu syahrun karimun. Syahrun karimun. Mumtaz. Aiza. Mudina langsung. Mau coba Boleh Ustaz. Wahid langsung ya. Wahid. Masya Allah tulisannya kecil banget. Bentar Tarsun. Yuwadi'u aliyun asdiqa'ahu li'annahum musafiruna. Isnan. Tastaqbilu Fatimatu akhwatiha li'annahunna qadimatun. Salasa. Tunadziful bintanil ghurfata li'annahuma nasyitotani. Arba'ah. Sa'alakal mudarrisu li'annaka qara'ta darsa jayidan. Khamsa. Intadortuka tawilan li'annaka ta'akhorta kasiron. Katabal mudarrisu asma'ana li'annana muta'akhiruna. Sab'ah. Sa'adhabu ilal matori li'annani musafirun al-yawma. Samaniyah. Yuhibu Ahmadu syahra Ramadana li'annahu syahrun karimun. Ahsanti, Masya Allah, Tulina. Ini sama di DL2 kan? Ada kan? Li'anna kan? Ya itu li'anna isim huruf taklil ya Ustaz ya. Harfu jar. Ta'lil. Harfu jar. Ana harfu nasbin taukid. Nah, harfu taukid wa nasbin. Taukid Nyambung kan?
Jadi nyambung kan? Nyambung Ustaz. Ya, makanya saya suka. Tuhibbu. Syukran Ukhtu Hafal Ustaz. Ukhtu ya, langsung mubasyarah ajibi. Ukhtu ya, hadirah. نعم أستاذ. يودع علي أصدقاءه لأنهم مسافرون. Senang. تستقبل فاطمة أخواتها لأنهن قادمات. Alasa. ينظف البنتان الغرفة لأنهما نشيطتان. Arba'ah. سألك المدرس لأنك قرأت الدرس جيدا. Khamsah. انتظرتك طويلا لأنك تأخرت كثيرا. Sittah. كتب المدرس أسماءنا لأننا متأخرون. سأذهب إلى المطار. يا أستاذ؟ Sab'ah, betul? سأذهب إلى المطار لأني مسافر اليوم. 8. يحب أحمد شهر رمضان لأنه شهر كريم. Ahsanti Ukhtu ya. أستاذ. Fardina. Wahid. Wahid. Yuwaddi'u aliyun asdiqa'ahu li'annahu musafiruna. Isnan. Dan tastaqbilu Fatimatu akhwatiha li'annahunna qadimatun. Salasa. Tunazziful bintanil ghurfata li'annahuma nasiqatani. Arba'ah. Sa'alakal mudarrisu li'annaka qara'tad darsa jahidan. Khamsah. Intazartuka tawilan li'annaka ta'akharta kasiran. Sittah. Katabal mudarrisu asma'ana li'annana muta'akhiruna. Sab'ah. Sa'ashabu ilal matari li'anni musafirunil yauma. Musafirunil. 8. Yuhibbu Ahmadu sahra Ramadana li'annahu sahrun karimun. Santi Li'anna tuh susunannya lam harful jar ya. Iya. Anna harful taukid wa nasbin. Li'anna. Ini لأن القلم لأن الجو لم حرفه La harfu jar. فجار مبني كسرة أن حرفه Harfu nasbin wa taukid. مبني فتحة ya kan mabni al-fathi kan al-jawwa Isim inna mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi Wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratun ala akhirih. Jamilun khabar Jamilun khobar anna. marfu Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, ahsanti alhamdulillah 2 latihan hari ini. Syukran Mukarrina, waktu inaya. Sabar waktu inaya ya. Nah, Ustaz.
turut berduka dengan musibah yang menimpa kawan kita Ukhtu Inayah. Semoga diberikan pahala yang besar dan ditempatkan ibunya di surganya yang luas. Amin. Mu Aiza, Tudina juga syukuran semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita belajar DL2 kembali, daras ke-24 tentang al-adat. Masih al-adat ya? Al-adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Waalaikumsalam.